شروع شد. درود بر فرهنگ دوستان عزیز و هم‌میهنان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. همانگونه که همیشه مکرراً گفتیم، ما یک انجمن کاملاً غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم، به هیچ سازمان و نهادی وابسته نمی باشیم. Alors, chers amis, bienvenue à l'association Culture Libre. Comme j'ai toujours précisé, l'association Culture Libre est une association à but non lucratif, apolitique, et nous sommes non religieux. Alors, ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter Dr Mahmoud Keshavarzi, qui va nous parler de l'arthrose. Mais avant notre conférence, je voudrais vous parler d'une mauvaise nouvelle. Nous avons perdu un être très cher. Nous avons perdu un grand homme de l'histoire contemporaine de l'Iran. Un personnage exceptionnel et inoubliable. Avec une immense tristesse et beaucoup de chagrin, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Dr Majid Majidi aux États-Unis il y a 3 jours. Dr Majidi a occupé plusieurs positions très importantes en Iran à l'époque du Shah. Notamment, il a travaillé en tant que ministre du budget pendant des années. Il était aussi assistant au premier ministre, M. Hoveida. Un homme très honnête qui a servi son pays avec beaucoup de compétences et beaucoup de persévérance. Pour la première conférence de l'association Culture Libre, le 28 mai 2008, nous avons eu l'honneur de présenter Dr Majidi, qui a parlé de ses expériences quand il était le ministre du budget à l'époque du Shah. Je voudrais lire le message de condoléances de l'impératrice Farah Pahlavi, la reine de l'Iran, pour la famille de Dr Majidi. Elle s'exprime ses douleurs profondes. Le message parle des qualités de Dr Majidi. Elle est très reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour l'Iran. Le message est en persane, c'est en langue persane. با اندوه و افسوس فراوان در گذشته دکتر مجیدی را به اطلاع شما میرسانم و بیانیه شهبانو فرح پهلوی را برای شما میخوانم. بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت شادروان عبدالمجید مجیدی، پاریس 5 اسفند ماه 1392 24 فوریه 2014. با درگذشت عبدالمجید مجیدی، ایران یکی دیگر از فرزندان شریف و ارزنده‌اش را از دست داد. او در 2 دهه پیش از انقلاب در سمت‌های گوناگون و پرمسئولیت دولتی نقش بزرگ در راه توسعه و پیشرفت میهنش ایفا کرد. خدمتگزاری صدیق و توانا بود و به فروتنی و مردمداری شهرت داشت. همانند بسیاری از دولتمردان ارزنده و کار آزموده ایرانی، او نیز با آغاز دوران ویرانی و وحشت ناچار به ترک وطن شد، اما هرگز آن را از یاد نبرد.
مبارزه برای رهایی همیهنانش و امید بازگشت به سرزمینی که عزیز می باشد تا آخر زندگی کار او بود. در گذشت این خدمتگزار صدیق میهن را به همه بازماندگان، دوستان و یاران دیرینش تسلیت میگویم و خود را در این اندوه و با آنان همدرد میدانم. نام عبدالمجید مجیدی در تاریخ ایران و در عصر شکوفایی آن همیشه بر جای خواهد ماند. فرح پهلوی. Alors, je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'était nécessaire de parler de ce personnage inoubliable de l'Iran, avec la permission de Dr Keshavarzi avant sa conférence. Voilà, j'ai l'honneur de présenter Dr Keshavarzi ce soir. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Je vais lire une petite présentation de Dr Keshavarzi. Dr Mahmoud Keshavarzi, doctorat en médecine en 1970, faculté de médecine de Paris. CES de rééducation fonctionnelle en 1973, faculté de médecine de Paris. DU de thérapie manuelle et orthopédique en 1978, faculté de médecine de Paris toujours. DU de traumatologie sportive en 1980, faculté de médecine de Paris. Expérience professionnelle, médecin responsable d'un service de 45 lits d'hospitalisation au centre de rééducation et d'appareillage, CRA. Institut Robert Merle de Beignet à Valenton de 1972 à 2004. Médecin responsable de l'hôpital de jour de centre hospitalier des Cheminots à Draveil de 2006 à 2009. Attaché bénévole de consultation du service MPR de l'hôpital Henri Mondeur depuis 2005. Attaché d'enseignement à l'UPEC depuis 2012. Jury d'examen des diplômes de kinésithérapie et d'ergothérapie depuis 2012. Président de l'association des médecins, dentistes et pharmaciens iraniens en France depuis 2012. Voilà, je vous laisse la parole, Dr Keshavarzi.